Managhigala mi sa akong igagaw sukad bata pa. Pero wa ko damha nga magkasuod di ay mi hangtod na sa kama. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ingon man sa imuha mga viewers ug followers. Na ako'y sikreto nga dugay na akong ginatago. Tawagan na lang ko sa pangalang Wena. Karon lang gyud ko nagalakas ng loob nga i-share pod kay bugat na kaayo nga akong gibati ug imong programa ang akong napili. Kabaw ko daghan ang musga nako karon, pero gusto lang pod na akong maibanan ang kasakit sa akong dughan. Naay usa ka tawo nga pinakasuod nako jud, sukad pa pagkabata. Akong igagaw nga si Sander. Di mi mag-igsuon DJ Sam pero halos tanan namong ginabuhat sa una, magkuyog yun ming duha. Kung naay problema, siya nga akong duulan. Kung malipayon ko, siya pod ang akong masharean. Sa una, normal ragid kaayo ng tanan. Wa ko'y laing pagbati niya. Pero nag-usab ang tanan, dihang nanaggo na mi DJ Sam. Magsige gihapon mig uban, magsige gihapon mig kuyog, magsige mig istorya, hangtod na sa social media. Ug syempre nakabantay man ang among mga silingan DJ Sam. Buhat-buhatan dayon mi nilag istorya. Usa ka adlaw ni ana, niadto ko sa ilahang balay. Iya kong gipatawag DJ Sam kay magpatabang siya para mag-prepare sa iyahang regalo sa anibersaryo nila sa iyahang girlfriend. Busy kay siya niadto nga time DJ Sam. Gaayos siya sa surprise lagi niya sa iyang uyab. Pero bisan pa man busy siya, sige gihapon mig kinataw-anay. Ana siya, ako ra daw pirmi ang makasabot niya. Mag-away na sila sa iyang uyab DJ Sam, ako ang iyang duulan, ako ang iyang sharean. Ako raman ang makasabot niya. Wa na ko nabantayan DJ Sam, nga naapektuhan na di ay kaayo ko sa pagka-caring sa akong igagaw. Gipangandoy na nako, nga unta, ako na lang ang naa sa lugar sa iyahang girlfriend. Pag-abot na ako sa balay DJ Sam, suko kayo nga akong mama. Actually, permi niyang ginabuhat. Ginakasab-an ko niya ginaistoryahan tungod lagi sa mga storya po sa mga silingan nga sobraan ra daw kaayo mi ka-close ni Sander. Naana daw mga tao nga gachismis bahin namo. Nakahinumdum na noon daw sila DJ Sam sa una, mga ligo daw mig sapa duha, mga bata pa mi maghubo daw mi tanan. Lain kay DJ Sam ang mga chismis sa mga tao. Nasakitan ko ato samtang nadungog na ako. Pero mas nakurat ko. Kay imbes malain ko sa chismis sa DJ Sam, murag na apektuhan man noon ang akong hunahuna. Murag naibahin sa ako ang giganahan ko. Oh no! Pagkita na magbalik ni Sander DJ Sam, akong napansin nga parehas ming duha nga wa na himutang. Naghilom lang mi kadali, hangtod nakaingon ko og, what if buhaton kaya nato no ang ilang hunahuna? What if i-try kaya nato nga mag-ana-ana tang duha? Tuod man DJ Sam, ambot. Gitubag pud ko niya nga unsa man na imuhang hunahuna gaw. Mag-ig-agaw tang duha. Pero humani adto, nisugot ra pud siya. Nanulod bing duha sa lodging house DJ Sam. Og di lang kausa, daghang higayon kung do na mi tsansa. Regular nga nagaana-ana naming duha sa akong igagaw nga si Sander DJ Sam. O ginalipat na lang namo ang iyang girlfriend. Pero bisan kay bahuming sayop, wa gyud mi distansya. Dito nagsugod DJ Sam ang pagtago-tago namo kung naa mi buhaton gyud sa kama. Ang among closeness isip mag-igagaw, nag-level up na gyud og taman. Sige mig chat-chat, sige mig istorya nga kamirang duha ang nakasabot. Hangtod ang mga tao sa among lugar, grabe na gyud ang hungihong DJ Sam nga naa gyud lagi something sa among duha. Ug do na pa gani niabot nga istorya nga do na day nakakita sa amo sa syudad nga nanulod lagi daw mi sa lodging house. Wa na ko kay bawo DJ Sam unsaon paglikay ato nga panahon kay murag naanad naman pud ko nga permi na ko siyang kauban. Sa amo ang setup ba? Bisan gani ang akong best friend DJ Sam nga mga babae, ipasidan-an akong daan nga delikado ang among ginabuhat ni Sander. Daghan daw og masakitan,
Daghan daw og nasagasaan. Hangtod niabot ang adlaw DJ Sam nga nagkita ming duha ni Sander sa waiting shed. Naa daw siya'y importante nga iistorya sa akoa. Niadtong higayuna DJ Sam nakulbaan kong taman. Labaw na siya. Labi pa dihang giistorya niya sa akoa DJ Sam nga nakuha daw sa iyang girlfriend ang iyang cellphone. What? Murag nihunong jud ang akong kalibutan niadto nga time. Kabaw ko nga daghan kaayo mig mga conversations nga dapat unta sa amo alang duha. Dapat wala na lang unta to nahitabo. Pagkahuman ato DJ Sam, grabe na yung overthink nako. Di na ko katog. Di na ko kakaon og tarong. Hangtod galit lang ni chat sa ako ang girlfriend ni Sander. Magkita daw ming duha. Og tuod man ni sugot ko. Pagkita namong duha DJ Sam, wa gyud ko ikasulti. Nauwaw ko sa iyaha. Hilom kaayo siya, pero klaro kaayo sa iya mga mata DJ Sam ang kasakit. Dito na ako na-realize unsa kadako ang akong nabuhat nga sayop. Nihangyo ko sa iyaha DJ Sam nga di na lang niya isulti sa uban kay nahadlo ko sa kaulaw ug sa mamahimong gubot sa akong pamilya. Pero bisan unsaon akong explain DJ Sam, di na gyud mabawi pa ang kasakit sa iyang girlfriend. Kay di lang man relasyon ang among nadaot, kundi ang pagsalig sa amoa sa among pamilya. Gituman ako ang saad nako sa iyang girlfriend. Nga di nami magkita ug di na ko manghilabot sa ilang duha ni Sander. Pero nahadlok gihapon ko nga moatubang sa tinuod. Kada makahinumdum ko sa tanan DJ Sam, dako ang akong pagmahay. Pero ambot ba oy? Gimingaw ko pag-ayo ni Sander. Og pila ka beses nga halos matintal na ko nga mo chat pa sa iyaha. Makikita sa iyaha. Usahay DJ Sam, kung unsay sayop gikan sa sugod, bisan unsaon ni magtago na og pugong, sakit gihapon ang padulngan. Ug halos di na nako mapugngan ang akong gibati karon. Naglisod nako tungod sa kamingaw ug naanad na pud ko nga naa sa akong kiliran si Sander. Unsa may buhaton nako? Palihog tambagi daw ko ninyo sa comment section. Imong Sander DJ Sam og follower? Wena.